Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. इसमें जिन्नात का भी तज़किरा है कि जिन्नात का एक वफ़द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से गुज़रा। उन्होंने जब कुरान सुना तो अपनी कौम को जाके तबलीग़ की और कहने लगे, या कौमना इन्ना समिअना किताबन उन्ज़िल मिन बादि मूसा, ऐसी किताब सुनी है जो मूसा के बाद नाज़िल हुई है। वो जिन्नात तौरात भी जानते थे। आसमानी किताबों का जो मज़मून है ना वो एक जैसा होता है। डॉक्टर हमीदुल्लाह साहब का मैंने बताया था ना, बहुत बड़े मुहक्किक गुज़रे हैं हैदराबाद दक्कन के। इन्होंने आसमानी किताबों पे बड़ी रिसर्च की थी। ये पीएचडी स्कॉलर भी थे। इनके दुनिया में बहुत से जैपनीज़ और फ्रांसीसी इनके हाथ पे मुसलमान हुए। इन्होंने जापान में और फ्रांस में बहुत काम किया है। कुरान का तर्जमा भी, फ्रांसीसी ज़बान भी आती थी इनको, फ्रांसीसी ज़बान में जैपनीज़ में कुरान के तर्जमे करवाए इन्होंने। तो ये कहते थे कि आप जितनी आसमानी किताबें तौरात, इंजील और कुरान को पढ़ेंगे ना, उनकी आयतों का अंदाज़ एक जैसा है। इससे भी पता चलता है कि ये तीनों किसका कलाम है? अल्लाह का कलाम है। अंदाज़ सबका एक जैसा। तो वाक़यात भी वही हैं, सब में हैं। लूत अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, सबके सेम वाक़यात हैं। हत्ता कि मैंने ख़ुद कुछ स्टडी की है तौरात की और इंजील की, उसमें लूत अलैहिस्सलाम का वाक़या सेम इसी तरह लिखा हुआ है। लूत अलैहिस्सलाम कह रहे हैं ना कि इन लड़कों से बदफेली क्यों कर रहे हो, मेरी कौम की बेटियों से निकाह क्यों नहीं करते? तो उसमें भी यही लिखा है कि मेरी कौम की बेटियों से निकाह क्यों नहीं करते। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ये आयतें मक्का में नाजिल हो रही थी। आपका यहूद और नसारा से कोई राब्ता नहीं था। तभी तो मुशरिकीन कहते थे उन्हें ये लोग सिखाते हैं आके, यहूद और नसारा इल्ज़ाम लगाते थे। तो यहूद और नसारा क्यों सिखाएंगे? वो तो इस्लाम के अगेंस्ट थे। वो तो ताने देते। वो कहते थे ये छुप के कहीं से पढ़ लेते हैं। तो अल्लाह ने कहा ये तो तुम्हारे दरमियान रहे हैं, ये लिखना पढ़ना नहीं जानते। तो उल्टे उल्टे बेहुदा इल्ज़ामात लगाते थे। तो जिन्नात ने आके कहा कि हमने वही किताब सुनी है जो मूसा। आके जब देखते हैं ना ऐसे वाक़यात होते हैं तो मानते हैं कि ये जिन भूत भी क्या हैं, होते हैं। लेकिन इतने नहीं होते जितने आमिलों ने बना दिए। आमिलों ने तो जिस पे कुछ भी मसला है तो उस पर जिन चुड़ैल भूत डाला हुआ है। इतना नहीं है, होते हैं। अब कैसे होते हैं अल्लाह ही बेहतर जानता है। और इंसानी शक्ल में भी आ जाते हैं बाज़ दफ़ा ये। और इनका सबसे ख़तरनाक काम होता है इंसान के दिल में वसवसे पैदा करना, इंसान को गुनाहों की तरफ लेके जाना। इनकी तबीयत में शर गालिब है, खैर कम है, और इनकी तादाद इंसानों से बहुत ज़्यादा है। और इनकी पैदाइश भी इंसानों से पहले हुई है। तो अल्लाह की एक मखलूक है। चुड़ैल तो जिन ही की मुअन्नस को कहा जाता है, ये कोई अलग मखलूक नहीं है। जिन की इंसान से शादी भी हो जाती है और औलाद भी हो जाती है, लेकिन ये कभी भी इसकी तमन्ना बोलो मत करना। मर्द की भी जिन्निया औरत से शादी हो जाती है। तभी फुक़हा ने इसके अहकाम लिखे हैं कि मर्द के लिए किसी जिन्निया से शादी जायज़ है या नहीं। तो फुक़हा लिखते हैं कि ये अमल इंसान के लिए, बोलो ना भाई, नाजायज़ है, क्योंकि जिन्स अलग अलग है। अब आप कैसे हो जाती है, इसकी कोशिश कतन, क्योंकि जिनकी जिन्निया से शादी हुई ना उनके बेड़ा गर्क हो गया है। वो जिन्निया को ये इंसान अब अफोर्ड नहीं होती, तो जिन्निया को कौन अफोर्ड करेगा। लेकिन चूंकि फुक़हा ने एक मसला बयान किया, इसलिए मैंने बता दिया कि इस बात का इम्कान मौजूद है। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कोई जिन्निया जो है किसी पे आशिक हो जाती है, उसको मजबूर करके फिर अपने साथ उससे निकाह करती है, लेकिन फिर वो उसके हालात बहुत उस बंदे के ख़तरनाक होते हैं। वो बेचारा हड्डियों का ढांचा बन के बिलाखिर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिन पे जिन्नी आशिक थी। एक दफ़ा तबलीग जमात आई, वो बेचारा एक तबलीग में बहुत नेक आदमी, वहाँ बम्बई में कहीं पता नहीं किसी ऐसे फ्लैट में जाके ठहर गए जहाँ लोगों ने मना भी किया हुआ था। वो मैं वाक़या सुनाता हूँ ना। एक आदमी बड़ा फंटर बना हुआ था। किसी ने कहा भाई ये फ्लैट अरसा दराज से खाली है, इसमें जिन्नात हैं। उसने कहा भाई जिन विन कुछ नहीं होता। मैं बहादुर जाके दरवाज़ा बजाया, हाँ भाई कोई है? उसने कहा हाँ हूँ। सुना यार यहाँ कोई जिन विन रहता है? कह रहा मैं तो 500 साल से रह रहा हूँ, मुझे तो अभी तक कोई नहीं मिला। तो ये बेहोश होके गिर गया। उसने कहा भाई 500 साल से कोई इंसान तो रह नहीं सकता। तो जिन के मामले में ये है कि ना इनसे डरो, ना फंटरगिरी की कोशिश करो, नॉर्मल अपनी लाइफ गुजारो, किसी को कुछ भी नहीं कहते। और आमिलों के पास गए तो जिन चुड़ैल भूत तुम्हारा रास्ता देख लेंगे, ये मैं बता दूं।
عامل جہاں سونگ کے جائے گا نا 25-30 جنات وہاں چھوڑ کے جائے گا. وہ عاملوں کے سانس سے یہ جو ہے نا سونگ کے ہی وہاں پہنچ جاتے ہیں. یہ ان کو پتہ ہوتا ہے یہاں ہماری دکان چلے گی, کسی عامل کو گھر میں نہیں آنے دو کبھی. تو جنیہ سے نکاح, وہ میں واقعہ سنا رہا تھا, وہ بیچارے ایک تبلیغ جماعت کے تھے, 40-45 سال ان کی عمر تھی. تو انہوں نے بتایا کہ انڈیا میں ایسا ہو گیا, ان پہ کوئی جن چڑیل جنیہ چڑھ گئی ان کے اوپر نا, عاشق ہو گئی. اب کیا نتیجہ نکلا ہے, وہ ان کو نکاح نہیں کرنے دے رہی. اس بیچارے کی عمر 40 سے 45 سال ہو گئی اور اب تک وہ کنوارے کا کنوارا ہی. اور وہ جنیہ ہندو, وہ مجھے کہتے تھے کہ میرے سامنے خوبصورت لڑکی کی شکل میں آتی اور یہاں بندیا لگی ہوئی ہوتی ہے, اور مجھے کہتی ہے کہ تو ہندو بن جا اور مجھ سے شادی کر لے. لیکن اس آدمی کا بھی ظرف تھا, یہ اس نے کہا میں کسی قیمت پہ ایمان نہیں چھوڑ سکتا. اچھا یہ باتیں ہو رہی تھیں, اتنے میں انہوں نے مجھے بتایا کہ ان پر نا وہ کیفیات طاری ہونا شروع ہو گئیں, اور وہی جنیہ ان کے اوپر سوار. اچھا مجھے کہتے ہیں کہ سارا دن انڈین گانے سناتی رہتی ہے مجھے بیٹھ کے. سارا دن کیا کرتی ہے, انڈین گانے سناتی رہتی ہے. اچھا خیر, جب وہ ان پہ سوار ہو گئے, میں بیٹھا ہوا تھا سامنے, اللہ کا شکر ہے میں ان چیزوں سے ڈرتا مرتا نہیں ہوں. اگر آپ ڈر گئے نا تو ایک جنیہ آپ کے پاس بھی آئے گی, پھر یہ سمجھ لو. تو مجھے اشارہ انہوں نے کیا کہ میری انگلی پکڑ کے کوئی آیتیں پڑھے, تو میں نے دم بم کیا, وہ تھوڑی دیر میں ٹھیک ہو گئے. تو یہ ہوتا ہے, لیکن اس کا نقصان یہ ہوا کہ بیچارے کہیں نکاح نہیں کر سکے, اور وہ کمزور ہو کے نا بیچاروں کی ہڈیاں نکل گئیں. لیکن آپ لوگ ڈریں نہیں, میں ایسے واقعات بہت کم سناتا ہوں, اس لیے کہ لوگ پہلے ہی اتنے خوف زدہ ہیں کہ یار اچھا وہ جو اس دن قبرستان میں بندیا نظر آئی تھی وہ بھی کوئی دبئی بمبئی کی آئی ہوئی جنیہ یا چڑیل تھی. کچھ بھی نہیں ہے, آپ کا دماغی تخیل ہوتا ہے زیادہ تر. تو وہ لاکھوں میں کوئی ایک آدھ واقعہ ہو جاتا ہے ایسا, اور وہ جس کے ساتھ ہوتا ہے بس وہ صبر کرے, اور اس کا کوئی حل نہیں ہے. اس نے صبر کیا, عفت اور پاک دامنی سے زندگی گزاری. اب پتہ نہیں اب تک زندہ ہیں نہیں ہیں, زندہ ہیں تو اللہ ان کو اس مصیبت سے نجات دے, اور اگر انتقال کر گئے تو اب تو وہاں انشاءاللہ حوروں سے اللہ نے ان کے صبر کی وجہ سے ان کا نکاح اللہ سے امید کرا دیا ہوگا اللہ تعالیٰ نے. لیکن ان چیزوں کا علاج صبر کے علاوہ کچھ بھی نہیں. جو احادیث میں دعائیں آتی ہیں ان کو پڑھنا چاہیے, سورہ فلق, سورہ ناس ہے, اور بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء. یہ پہلے سے ہی اہتمام کرنا چاہیے ان چیزوں کا, تاکہ اس قسم کی چڑیلیں مسلط نہ ہو آپ کے اوپر. بہت سے نوجوان کہہ رہے ہوں کہ کاش ہمارے اوپر بھی کوئی ایسی جنیاں آ جائے. تو میں اس لیے پہلے بتا رہا ہوں کہ اس کی تمنا مت کرو, آ گئی نا. وہ ایک آدمی کی بیوی پہ جن چڑھ گیا, کسی نے آ کے بتایا تمہاری بیوی پہ جن آ گیا. اس نے کہا خود ہی بھگتے گا آپ. اس نے کہا تو جب انسان کا یہ حال ہے, بیوی جب انسان کی شکل میں ہو تو یہ حال ہے, جنیاں ہوگی تو کیا ہوگا آپ خود سوچو یار. لوگ جنات کو اپنی بیویوں سے ڈرا رہے ہیں, تو اور بیوی اگر جن ہو اس کو کس سے ڈراؤ گے, وہ تو بہت خطرناک ہوتی ہے بھائی. تو اس لیے اس کی تمنا نہ کہ مسئلہ آ گیا تو میں نے بتا دیا, ہم نے کہا چلو قرآن میں جنات کا تذکرہ ہے تو سرے دس یہ بھی ہو جائے. ورنہ میں کوشش کرتا ہوں جن چیزوں کا ہماری پریکٹیکل لائف سے تعلق نہیں ہے ان کو میں زیادہ چھیڑتا نہیں ہوں.